Maliyɛnw an ka foli ani tanuni o bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye an mana kɛ diɲɛ fan fan k'a fɔ aw bɛɛ ye a y'a bisimila ka émission préférée sanfɛ espace de vérité ni o ye tiɲɛ kɛnɛ ka jamana kɔnɔna wele mun na faamuyalen don mun ka wuli ka jɔ an'u ka cɛsiri o bɛnnen don jamana kɔnɔdenw o bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ togoya min na an b'a fɔ aw ye bi ye septembre kalo tile 19 ye san 2022 lundi 19 septembre 2022 an bɛ aw ka émission préférée kɔnɔ bi thème nafa ka bon kosɛbɛ ka kaɲa ni waati tɔgɔya yɛrɛ ye an bɛ foli tanuni an bɛ o di an kanubagaw ani an dɛmɛbaga bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan mun ka wuli ka jɔ an'u ka cɛsiri o kɛlen don min bɛ se ka to émission espace de vérité a bɛ to sen kan tɔgɔya min na foli an b'a la di agence de voyage Al Omra ma produit garan PDG ba Bama Dramera an ka foli bɛ a ye fo ka taa se boisson énergétique Iber ma an yɛrɛ bɛ min ka énergie sɔrɔ ka don ni an ka émission ye fo ka se Moussa Douceur maaw ma supermarché Abiba Market cité des enfants yɔrɔ la k'a dabɔ ka ɲɛsin station totalement ni aw mako bɛ aw ka sokɔnɔminɛn fɛn fɛn na minfɛn sumalenba a n'a duman a bɛ sɔrɔ supermarché Abiba Market la ni an bɔra o yɔrɔ la an b'a fɔ ABK solar panneau batterie lampadaire a ɲanama bɛɛ lajɛlen a bɛ sɔrɔ ABK solar maaw fɛ fo ka taa se établissement Batisar olu bɛ ciw ɲanamaw fɛ ni aw ye so kura jɔ aw mako bɛ ciw la robinet aw mako bɛ ciw la a bɛ sɔrɔ établissement Batisar mɔgɔw fɛ ni an bɔra o yɔrɔ la an b'a fɔ Ba Motor Mali maaw ka baara bɛnnen don pièce fɛrɛ ma n'a fɔra ko pièce remorque pièce citerne pièce fo ka taa se sɔrɔsiw ka blindé pièce ma ka émission lamɛn k'a fɔ émission nafa yɛrɛ kama an ka wulikajɔ min bɛ ka kɛ jamana ko la olu fana se ye min ye ni sɔrɔsiw ka blindé fɛn fɛn tiɲɛna an'u ka mobilibaw fɛn fɛn mana tiɲɛ n'u sera u ma a pièce ko la u bɛ réduction ba k'u ye ka sabu kɛ ni an ka wulikajɔ ye jamana ko la ni maa min mako bɛ Ba Motor Mali la ka taa pièce ɲɛnama san u fɛ a bɛ se k'u wele 78 93 33 33 78 93 33 33 ni an bɔra yen an b'a fɔ Ɲala immobilier maaw ka baara o bɛnnen don awa soko ma dugukolo jɛlen bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na ka sarali daminɛ dɔɔni san 1 san 2 fo ka taa se san 3 ma papier min b'u ka dugukolo fana la papier jɛlen don an bɛ min wele ko titre o de b'u ka dugukolo bɛɛ lajɛlen na ni an bɔra yen an bɛ foli lase an ka serifuke ɲinanbali sɛgɛnbali ma Sek Serif Jami Ayidara kabako fura min a bɛ dankari bana caman na sumaya b'a a la fo ka taa se typhoïde ma fo ka taa se bana caman ma maa mun ye fura in ta olu ye témoignage min kɛ an ye u ko ala ta kɔfɛ ko kabako fura k'a ka ɲi bana caman ma ni maa min mago bɛ a la a bɛ se k'u wele 78 03 03 k'a fɔ sirifuke ye ko an tɛ ɲinɛ k'a fɔ ale de ye layidu ta anw ye k'a fɔ baara min bɛ ka kɛ a bɛ ka kɛ faso in de kama baara tagabolo ka ɲi kalo a bɛ saga kelen d'a ma an ka saga in an ka don furu la ani an kanubagaw an ka nisɔndiya saga min donna furu la se a bɛ se saga 4 saga 5 ma sirifuke i folen don kabako fura tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ ka dankari banaw la an bɛ taa an ka conseil fan fɛ sɔni an bɛ segin ka n'a dɔn an ka thème kɔnɔna la ani an ka invité aw bɛ n'a dɔn bi révélation baw mun bɛ yen bi a bɛ na a da don olu la an ka taa an ka invité conseil fan fɛ an ka segin ka n'a dɔn émission kɔnɔ o tuma an ka se an yɛrɛ la an tun bɛ farajiw ka mara kɔnɔ i balo kun ye mun ye i na kun ye mun ye école karamɔgɔ o ye mɔgɔ min a kan ka bonya jamana kɔnɔ dalen bɛ ko kelen min na o ye ala ye kelen ye siga t'a la n dalen b'o la ala ye maa min ci ka kɛ hinɛ ye ka ɲɛsin danfɛn bɛɛ lajɛlen ma n'o ye alakira ye sallallahu alayhi wa sallam fɛn o fɛn diɲɛna n'a gɛlɛyara ni sigi ka kuma sɛbɛ nana an dalen b'a la k'o bi nɔgɔya an ka bɛn de ye duniya dibaraso ye solution fila t'a la dɛ soit an bɛ jɛ an bɛ sɔn ɲɔgɔn an tɛ ɲɔgɔn kɔ jamana bɛ taa ɲɛ soit an bɛ kɛlɛ kɛ an bɛ fɔrɔfɔ ɲɔgɔn kɔ jamana ko a bɛ ɲagami ala k'an kisi k'an tanga o ma an tɛ se ka se Maliyɛnw an bɛ aw fo
an tɛ sɛgɛn ka aw fo ka aw barikada ka sabu kɛ an y'o de fɔ émission in a mana daminɛ maaw b'u ka baara bila cɛkɔrɔbaw b'u ka baara bila musokɔrɔbaw b'u ka baara bila denmisɛnninw b'u ka baara bila ka sigi ka émission in lamɛn a b'a aimer a b'a commenter a b'a partager aw folen don bi an ka maa welelen o ye Dirisa Mɛmɛnta ye Yɛrɛwolo debout sur les remparts n'a fɔra ko Dirisa Mɛmɛnta fasodenw b'a dɔn ni fɛn min ye o ye majigi sabali kodɔn jamana kanu nin bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ maa kɛlɛ min na Dirisa Mɛmɛnta Dirisa Mɛmɛnta ka wulikajɔ jamana ko la o dogolen tɛ aw si la aw bɛɛ lajɛlen b'o kalama actualité kama aw kɛra maa caman ye kunun kan an wele ko an ka Dirisa wele ka na thème 5 ɲɔgɔnna bɛ an bolo a ka se ka analyse kɛ o kan jamana kɔnɔdenw sɔnna a ye fɛn min na ko Dirisa Mɛmɛnta tiɲɛ yɛrɛ la a ka analyse ninnu c'est des analyses pertinentes a ka kodɔn fanga ka bon kosɛbɛ an ye a wele ka na bi aw bɛɛ lajɛlen b'a kalama Niger manifestation ba kɛra Niger kunu manifestation min kana kan an ye Mali drapeau ye jamana wɛrɛ kan manifestant Mali drapeau b'u bolo Russie drapeau b'u bolo u bɛ ka Mali marabagaw tanu u bɛ ka Russie marabagaw tanu o kumakan dɔ wɛrɛ tun b'u da o tun ye jumɛn ye ko force Barkhane min bɔra Mali la yan n'a taara Niger ko ka a gɛn ka bɔ yen an ko Mali ta gɛnna cogo min na an b'a dɔn Yɛrɛwolo debout sur les remparts olu ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri de kɛra sababu ye ka se ka force Barkhane ka a gɛn n ko lala ni Niger fana bɛ ka bɔ n'u u ye Yɛrɛwolo mɔgɔw lamɛn u n'a dɔn n'u b'a fɛ ka force Barkhane gɛn u bɛ tɛmɛ sira jumɛn ni sira jumɛn an b'a fɔ a bonya a tanu a bɛ di maliden bɛɛ ma nka min ye k'a ko kun minɛ Yɛrɛwolo debout sur les remparts olu ka wulikajɔ don Niger tuguni u ka manifestation kɔfɛ u ka déclaration kɔnɔna la u ko Mali marabagaw k'u bɛ Mali marabagaw dɛmɛ u ye plainte min dɔn Nations Unies na France kama ko Niger ka dɛmɛ bɛ awa Mali marabagaw ye nin bɛɛ lajɛlen Niger ka fɛn ye an ko adamadenya kɔfɛ an bɛ ye africain ya kɔfɛ an bɛ frontière fana la ni ninnu ye wulikajɔ in daminɛ a ka kan an se dɛmɛ min ye k'u sɛgɛrɛ bilasirali la publication senfɛ ani kodɔn kumaw la an bɛ o kɛ sababu ye k'u dɛmɛ Dirisa Mɛmɛnta a bɛ na a da don o la ka ɲɛfɔli kɛ ni o bɔra ye Antonio Guterres n'ale ye secrétaire général des Nations Unies a kumana Côte d'Ivoire mercenaires minɛlen kɔfɛ an bolo kuma caman fɔlen kɔfɛ Nations Unies ɲininkalen kɔfɛ MINUSMA ɲininkalen kɔfɛ nin bɛɛ lajɛlen nalen k'i ninbo ko la pewu u tun bolo ko Mali tun ye jamana ye jamana min n'a a tun maralen tun don kunun cogo min na k'a bɛ ka mara bi o toga kelen na u nana ka n'a ye o fɛn tɛ Antonio Guterres RFI ye a ɲininka a kumana a ye kumakan min fɔ an da don o la an ka sigi in fana kɔnɔna la ni an bɔra o yɔrɔ la an ka thème 3nan pôle kura min bɛ ka créer diɲɛ kɔnɔ sisan ni force b'o o pôle de la kosɛbɛ ni o ye Russiw awa ani chinois ye u bɛ ka jalajɛbaw mun kɛ sisan k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma u fana ka se ka na ni organisation ba ye diɲɛ kɔnɔ organisation min ni force ba bɛ na k'a la n'a organisation dayɛlɛlen don diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen ye Russiw ka président ani awa Chine président u ye ɲɔgɔn ye kɛ o ɲɔgɔn ye bolila fɛn min kan an da don fana la ka se ka ɲɛfɔli kɛ aw ye n'o bɔra ye Nations Unies ka assemblée générale 77e de l'assemblée générale Nations Unies ta an ka premier ministre par intérim son excellence colonel Abdoulaye Maïga ni bɛɛ lajɛlen bɛ a dɔn je répète o de bɛ kangari de ye n bɛ segin a kan tuguni n'ale b'a fɛ ka kangari jɔnjɔn da min tɛ bɛn u ma fewu a b'a fɔ a bɛ tila ka segin a kan tuguni kuma ye a kana se ka bayɛlɛma ko Zeyna ale de bɛ taga ni Mali ka discours ye kumakan min bɛ Mali fɛ Nations Unies na France ko la Abdoulaye Maïga ale de bɛ taga na a ye Nations Unies na a bɛ taa kuma da u tulo kan ni an bɔra o yɔrɔ la kunun aw bɛɛ lajɛlen y'a kibaruya sɔrɔ réseau sanfɛ ko min ye armée nigérienne ye ko ani groupe terroriste k'u karila ɲɔgɔn na u ye Masaran ka so k'u y'a awa kɛta la k'a ma dɛsɛ a ma kɛ fɛn ye min vraiment ni a su dɔgɔyara k'a su cayara kojugu an y'o de fɔ Nigeria k'a fɔ Burkina ye u ni Mali ka se k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma terroriste bɛ se ka kɛlɛ cogo min na tere tɛ terroriste la jɛɲɔgɔn tɛ terroriste la Faransi fana bɛ o toga kelen na nin thème de bɛ an bolo bi an b'a fɛ ka an da don min na an n'an ka invité n'o ye Dirisa Mɛmɛnta ye Dirisa i ni ɲantuma alhamdulillah
kori baasi la Sidibe an bɛ Ala tanu kosɛbɛ ka sɔli kira kan alayhi salatu wasalam kisi ani nɛɛma b'a ye ka duwawu k'a ye ka duwawu k'a ka denbaya ani a ka sahaba sanuma ninnu n'a so dunkɛw ani mɔgɔ o mɔgɔ tugura sira in jɛlen kɔ an minnu bɛ sira in jɛlen kan sisan ka taa ka duwawu kɛ u bɛɛ ye ka tila ka duwawu ɲini u bɛɛ fɛ amina yarabi amina An bɛ yarabi fɔ cogo min na, amina nisɔn yarabi don. amina yarabi o tɛmɛlen kɔfɛ an bɛ an bangebaaw fo kosɛbɛ o ni foli ka kan olu fana folen kɔfɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen ko u ye miskala zarati kɛ an bɛ yɔrɔ min na bi pour que an ka se yen an b'u bɛɛ lajɛlen fo kosɛbɛ o ni foli ka kan Sidibe k'i fo kosɛbɛ a bɛ ka jɔyɔrɔ min jouer a bɛ ka rôle min jouer Maliko la nin waati in na Maliko yɛrɛ tɛ a bɛ ka rôle min jouer farafinna ko la k'an ka jamana ɲɛmɔgɔw fo olu minnu fana nana ni jigiya ye ani jigifa ye an ka jamana kɔnɔ nin waati in na waati min na ni mɔgɔw jigi kun ɲini ka tigɛ ni farafinya yɛrɛ kun ɲini ka kɛ degun ye mɔgɔw ma parce que hali sura de ni dɔ bɛ kuma na États-Unis a ko ma ko bibi in na ni olu taara hali simple restaurant dɔrɔn ka taga ye a ka fɔ dɔrɔn k'olu ye malien ye k'u bɛ bonya sɔrɔ nisɔndiya f'i bɛ ka passeport da ka da tabali sanfɛ malien donc an b'an ka jamana ɲɛmɔgɔw fo o la kosɛbɛ ensuite jɛkulu bɛ yen minnu ye wulikajɔ sabati depuis waati jan minnu kɔnna an ye mɔgɔkɔrɔbaw la minnu ye nin sira in ta ni an yɛrɛ kun b'u citer an ka exemple la an ka kɔnbaw senfɛ an ka bɔliw senfɛ an ka manifestation senfɛ fo ka na se minnu y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ ka na se bi la Sidibe an bɛ nin bɛɛ lajɛlen fo duwawu kɛ an ye kɛlɛ min daminɛ Ala ka kɛlɛ in ka a nafa Ala k'a di jamana in ma amina an ye sɛgɛn min kɛ an b'a ɲini Ala fɛ minnu bɛna bɔ an na ni minnu bɛna an kɔfɛ olu kana o sɛgɛn ɲɔgɔn kɛ i n'a fɔ i yɛrɛ fɛ i ka kuma kɔnɔ cogo min na diɲɛ bɛ ka bloc fila bɛ ka sigi Ala k'an bɛn a ɲuman ma a giriman fana ma Ala ka jɔyɔrɔba fana di an ma amina Dirisa Mementa i folen don n'a fɔra k'i bɛ plateau sanfɛ maliyɛnw bɛ nisɔndiya cɛkɔrɔba b'a dɔn k'a fɔ awa denmisɛnnin tɛgɛ ko ɲuman a bɛ makɔrɔba dɛgɛ nɔni k'i ye o maa dɔ ye Dirisa an y'i wele ka na nka sani n ka kuma di Dirisa ma n bɛ min ɲini an kanubagaw fɛ an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'a ɲini aw fɛ émission in aw ka a partager kosɛbɛ émission in mako bɛ partager la kosɛbɛ aw ka aimer aw ka a commenter ni aw ye aw cɛsiri ninnu na a bɛ kɛ sababu ye an ka laɲini ye min ye o bɛ se ka sabati an b'a fɛ bɔra min bɛ ka fɔ a ka se niveau min na a na se o niveau la wagati bɛɛ an b'a fɔ aw ye adamaden bɛ dumuni kɛ ka ji min ɲɛnamaya ka se ka sabati cogo min na i ka se ka balo hakili fana mako bɛ kunnafoni jɛlen de la pour que min bɛ se ka a to hakili bɛ se ka développer cogoya min na Dirisa an y'a ye manifestation ba kɛra Niger kunu an bɛɛ lajɛlen wasara ka sabu kɛ u bɔlen an ye Mali drapeau ye u bolo ka Russie drapeau ye u bolo ko Mali ye kɛra jamana min kɛra référence ye Mali mouvement mun kɛra référence ye diɲɛ kɔnɔ impossible mɔgɔw tun bolo ko min tun tɛ se ka kɛ n'o ye ka force barikani gɛn a sera ka kɛ u ko u kuma tun b'u da fo ka taa se awa ko u bɛ Mali dɛmɛ ka Mali marabagaw dɛmɛ an ye plainte min don France contre la Nations Unies na k'u bɛ dɛmɛ kɛ nin bɛɛ lajɛlen na Dirisa yala e bɛ se ka analyse jumɛn de kɛ Niger ka nin mobilisation ba in kan kunu d'abord an b'a fɔ mɔgɔw ye an bɛ sigi minnu kɛ ce n'est pas parce que ko tiɲɛ b'an bolo ou bien k'an ta ye tiɲɛ mais an bɛ mɔgɔw dɛmɛ ni analyse ninnu ye pour que u yɛrɛ bɛ se k'u ka tiɲɛ sɔrɔ a kɔnɔna la u yɛrɛ bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a kɔnɔ k'a sɔrɔ mɔgɔ hali ni mɔgɔ ti u ɲɛ u yɛrɛ bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a kɔnɔna na cogo min na i ka thème fɔlɔ in ani thème laban in n'i bɛ n permettre n b'a fila bɛɛ don ɲɔgɔn na parce que a fila bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na ni o ye manifestation min kɛra kunun ani kɔfɛ affrontement min kɛra fɛnw ni ɲɔgɔn cɛ parce que a fila bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na an ko fila ta ɲɔgɔn fɛ a fila bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na d'abord o don na an y'a fɔ yan nɔ Aïcha Kone Assimi Fasada an y'a fɔ yan nɔ k'a fɔ ko an y'a fɔ ni plateau kelen kan ko ça va continuer i m'a faamu wa Niger peuple ka a yira k'a fɔ k'u ni Mali bɛ ɲɔgɔn bolo o m'a daminɛ bi quoi depuis waati jan mais depuis n'i ma fili depuis 2018 de manifestation tigɛlen don la à chaque fois n'u y'a essayer k'u bɛ bɔ depuis an bɛ bɔ waati min na à chaque fois n'u ko k'u bɛ bɔ u b'u interdit bɔli la à chaque fois n'u ko k'u bɛ bɔ u t'u ka ɲɛmɔgɔ dɔ minɛ k'u datugu u b'u polisiw bɔ k'u bila carré kɔnɔ u b'u bugɔ u bɛ fɛn caman kɛ i m'a faamu donc o kun kelen don ka u dɛsɛ k'u bɔ ka manifester mais i y'a fɔ i ka kuma kɔnɔ yanni ka don manifestation yɛrɛ la i y'a fɔ i ka kuma kɔnɔna na ko drapeau saba kun bɛ yen Mali Niger et Russie ça veut dire beaucoup de choses ça veut dire aujourd'hui an ye bloc ko kuma min fɔ n'an bɛna don a la plus tard ça veut dire que Russie b'u bolo cogo min na Mali fana bɛ
u bolo ten tɔ oui i m'a faamu parce que u bolo n'u ni Niger peuple bolo n'u ni Russie gɛrɛla ɲɔgɔn na a bɛ fusaya u ma u bolo n'u ni Mali fana gɛrɛla ɲɔgɔn na a bɛ fusaya u ma parce que presque an bɛɛ ye kelen Mali ni Niger bɛɛ ye kelen o b'a yira fana k'a fɔ ko an bɛ kɛlɛ min na ko Niger peuple y'a kɛlɛ u y'a approuvé u y'a adopté u bɛ a sira kan i m'a faamu et puis o b'a yira fana k'a fɔ ko hali an ka ɲɛmɔgɔw ko peuple bi an ka ɲɛmɔgɔw ka sira in de fɛ u b'o de kanu ka tɛmɛ Bazoum bi ka kuma min fɔ ka ɲɛsin an ka jamana ma parce que mɔgɔ min bɔra kunun n'i y'a ta pourcentage la i b'a sɔrɔ Nigérien bɛɛ b'i yɛrɛ y'a kɔnɔ ni mɔgɔw bɛ ɲinɛ fɛn dɔ kɔ n'i ye manifestation kɛ n'i ye mɔgɔ 1000 sɔrɔ mɔgɔ 1000 i b'a multiplier par 10 ou bien 20 parce que mɔgɔ bɔra i b'a sɔrɔ a kelen bɔra so dɔ kɔnɔ i b'a sɔrɔ mɔgɔ 2 mɔgɔ 3 bɛ so in kɔnɔ minnu b'a ka idée partager mais olu tɛ se ka na manifestation kɛ bon i b'a sɔrɔ o mɔgɔ kelen fana dɔw bɛ yen nɔ o tɛ se ka manifestation kɛ la o tigi ye dɛmɛ dɔ k'a ye pour que a tigi bɛ se ka na manifestation kɛ donc ni mɔgɔ 10 bɔra i b'a multiplier par 10 ou bien 100 donc i b'o mɔgɔ 10 bɔra yɔrɔ o yɔrɔ i b'a sɔrɔ o dɔgɔyalenba o ye mɔgɔ 1,000,000 mɔgɔ 1,200,000 ka hakilila ye i m'a faamu donc Nigérien min bɔra kunun e k'a jateminɛ nin de ye Nigériens ye minnu bɛ yen nɔ ni u bɛ fɛ u ka jamana ka taga sira dɔ kan i m'a faamu n'i y'o ta o la i bɛ mun faamu i b'a faamu k'a fɔ ko Bazoum yɛrɛ ni a ka jamanadenw tɛ kan kelen fɔ la Bazoum bɛ ka min fɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔ ma man di Nigériens ye Bazoum bɛ ka barika ni bisimila a ka jamana kɔnɔ a man di Nigériens ye et pour la preuve an hakili Niger de mɔgɔw bɔra ka taga barika ni affronter de min kɛra tera Niger de fo ka mɔgɔw sa a la et même si après ni Bazoum ni Macron farala ɲɔgɔn kan ka olu su nɛni parce que u taara enquête kɛ ko non-lieu ko mɔgɔ min y'a kɛ a tigi ma se ka dɔn donc ko ka yafa ɲɔgɔn ma ka ko banaliser togo sugu dɔ la quoi i m'a faamu donc o b'a yira k'a fɔ ko premièrement ani peuple bɛ ɲɔgɔn fɛ maintenant n bɛna don manifestation kɔnɔ mɔgɔ kan ka fɛn dɔ faamu n y'a f'i ye n ko depuis 2018 o de la n ko n bɛna sujet fila in don ɲɔgɔn na depuis 2018 n'i ma fili manifestation kun interdilen don Niger depuis Mamadou Youssoufou bɛ yen fo ka na Bazoum la ka Mamadou Youssoufou to yen manifestation min interdit i b'a dɔn ni autorisation min di a bɛ bɔ yɔrɔ caman na comment dire la police de b'a sécuriser ministre de l'intérieur jɔyɔrɔ ka bon manifestation ko la kosɛbɛ même n'a sɔrɔ ni gouverneur ni maire b'a mais ministre de l'intérieur jɔyɔrɔ ka bon parce que olu de b'a sécuriser i m'a faamu Bazoum de tun ye ministre de l'intérieur ye i m'a faamu a bɛ interdiction min daminɛ waati min na maintenant sisan Faransi taara a gɛnna ka bɔ Mali la Faransi taara Niger Faransi tagatɔ la Niger y'a fɔ k'u ti Faransi fɛ et Bazoum yɛrɛ nana ni Faransi k'a sɔrɔ a min sara Nigérien na et kɔsɛ in na n'i ye Faransi officiel ka kuma jateminɛ o ko ils ont été naïfs u ni Russie ni ɲɔgɔn cɛ Mali ka situation na k'o ye jumɛn ko olu ma kegunya quoi k'u ye nalomaya kɛ parce que ko in bɛ daminɛ waati min na k'olu y'a négliger ko ni olu kun kɔnna a ma ko peut-être ko a bɛ yɔrɔ min na a kun tɛ se o tun bɛ se ka solution sɔrɔ a la donc Bazoum donna o logique kɔnɔ avec Macron o logique ye jumɛn an ka kɔn manifestation ninnu ma parce que a bɛ fɔ ko a vouloir éteindre ou bien empêcher une manifestation pacifique, on finit par comment dire là provoquer une manifestation violente. C'est-à-dire ni mɔgɔw ko k'u bɛ bɔ k'u hakililata yira nɔgɔya kɔnɔna la n'i ko k'i b'o bali u bɛna bɔ k'a yira fanga kɔnɔna la i bɛn'o da de ye. Donc Bazoum y'a ye k'a fɔ a tɛna se ka manifestation na ale tɛna se k'a jɔ mɔgɔ tɛ Faransi fɛ ale tɛna se k'o jɔ. Qu'est-ce que Bazoum ni Faransi farala ɲɔgɔn kan? C'est là où n'i b'a ye ni mɔgɔ min nana chuter signe bɛɛ bɛ na kelen kelen k'a yira a tigi la k'a bɛna chuter n'a bɛna bin signe bɛɛ bɛ na tamasere bɛɛ bɛ na k'a yira ko i bɛna bin n'i ye hakilima ye i bɛ segin kɔ n'i ye kodɔnna i bɛ segin kɔ mais n'a sɔrɔ ni hakɛ ka bon i kɔ ou bien n'i ka kodɔn ma bon kosɛbɛ i b'a ye i bɛ bin. Bazoum ye manifestation in autorisé à la dernière minute. I m'a faamu alors que manifestation in a tun bɛ deli k'a bɛɛ interdit contre la France mais surtout sisan Faransi yɛrɛ selen a fɛ yen Bazoum ye manifestation in autorisé maintenant manifestation autorisé len o de la n ko b'a ni sujet filanan fara ɲɔgɔn kan o kun bɛ fɛ ka mun kɛ ka manifestation saboter i m'a faamu ka manifestation ko tiɲɛ manifestation wɛrɛ kana kɛ Niger tuguni o de la au même moment mɔgɔw bɛna bɔ ka manifester waati min na Bazoum avec Macron u ye Niger ni Barkhane fara ɲɔgɔn kan ka taga opération militaire labɛn o waati kelen na i m'a faamu pour que parce que i b'a dɔn manifestation filɛ nin ye ko diɲɛ communication bɛɛ ye waati saba ye avant pendant après yan'a ka kɛ a kuma min bɛ fɔ n'a kɛra a kuma min bɛ fɔ ani n'a banna a kuma min bɛ fɔ maintenant sisan komi yan'a ka kɛ Bazoum sera k'o bali parce que interdiction tun bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ donc manifestation kumaba ma se ka kɛ parce que a kun mɔgɔ kɔnɔ k'a tɛna kɛ maintenant a bɛna kɛ waati min na a ye dayɛlɛ
manifestation na ke wati mina ani akko abi fait ko communication maîtrisée. Maintenant qu'est-ce qu'il fait avec France militaire ou tara opération de programmer terroristes ka position de contrôle la oui ira jatemine ka terroristes ka position mbeno nu bolo ka mangiri ko sebe ou tara opération de labo au kama. Donc comme ça c'est ça. Ou bena manifestation ou ridiculiser. Ou ridiculiser to di. Aw bora ko France des terroristes. Aw bora ko France tise terroristes la. Aw bora ko France ka taka boy. Kati France fe ko tangue France bi ko terrorisme tipa. Wa aw bora ko ka Russie wele ko ka taka terroristes kele. Olu be ridiculiser to di. Au même moment où opération min labo opération keneka. Aw be kanim be fo watimina. France sɔrɔsiw ni Niger sɔrɔsiw filɛ nin o waati kelen na ka taga terrorisiw ka daga ci k'u gɛn fo u victoire lama sigilen filɛ nin kan. Non sinon Drissa kunu ni ye an kamana gan waati min na manifestation ko kuma bɛ ka fɔ waati kelen fana la an bɛ ka mɛn k'a fɔ ko awa ko affrontement ba bɛ Niger c'est-à-dire a armée ani awa terrorisiw. Voilà parce que vous savez que peuple filɛ nin victoire ka di peuple ye. N'a fɔra k'a ka armée sebaga sɔrɔ ka d'a ye o effort kɔnɔna na a ti o ni foyi sanga. I m'a faamu parce que anw bolo sisan Mali armée Niger armée o bɛɛ ka victoire y'anw ka victoire ye. I m'a faamu n'a fɔra dɔrɔn ko Niger armée ye terroriste 200 faga ou bien o terroriste 100 faga ou bien o terroriste 40 neutraliser manifestation do i b'a ye ko surtout ni France sɔrɔsiw y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ bɛna mun fɔ et pourtant Barkani kun bɛ Mali la yan nɔ 100 ans sɔrɔsi 49 mais tile kelen u ni Niger sɔrɔsiw filɛ nin ye ka terroriste 100 faga. Directement manifestation. Voilà Niger on b'a fɔ cɛ dɔ bɛ se k'a fɔ cɛ yɛrɛ taara manifester kunfɛ de o e taara ko mɔgɔ minnu ka taa ɲɛ t'u ka baara ɲuman na. Donc a bɛ manifestation a b'o tunu complètement a b'o communication tunu et puis a bɛ hali minnu bɔra ka manifester a b'o ridiculiser quoi. C'est comme si nous bika u b'a fila ta dɔrɔn France kun bɛna fila de ta ka da ɲɔgɔn kɔrɔ quoi u b'a mejaw la u b'a fila ta ka da ɲɔgɔn kɔrɔ dɔrɔn k'a fɔ ko les gens ont manifesté ici contre la France et puis au même moment l'armée française était en opération contre les terroristes. Donc, on veut qu'on des terroristes, mais on est terroristes avec l'armée nigérienne. Avec l'armée nigérienne. Donc, ça veut dire, premièrement, on veut qu'on est terroristes, anti-terroristes. Deuxièmement, on veut qu'on est Russie de Cana, on caille qu'à à la Russie. Il m'a fait moi, on est nous freinés qu'à terrain quand la victoire. Donc, maintenant, pour que la manifestation soit sabotée, il y a une opération là avec la belle Jelen de donc, manifestation qui est réussie. Moko Bora, surtout. Nigeria Mbora fait un obéno qui est très important ka bɔ k'u ka soutien exprimer ka ɲɛsin Mali autorité ma. Ne Mali drapeau Niger bolo kunu ne ko tiɲɛ yɛrɛ la ko ala de ka tila k'a demander tuguni ko Mali ye demande min kɛ conseil de sécurité la k'u b'a demander à puis ils exigent que o fana ka kɛ. Cɛ olu bɛ ka dɔn français ka ni force ye dɛ. I m'a faamu wa. Non c'est à dire cɛkɔrɔba dɔ de la k'a fɔ an Sidibe ko ni mɔgɔ kɛlɛla ou bien ni mɔgɔ nana kɛlɛ ou bien ni bɛ fɛ ka mɔgɔ kɛlɛ ko fɛn fila bɛ yen nɔ k'i ko o sɛgɛsɛgɛ fɔlɔ k'o dɔn n'i y'o dɔn n'i b'a kɛlɛ ou bien n'i t'a kɛlɛ i kan k'o dɔn ko a fɔlɔ ye jumɛn i ni mɔgɔ bɛna kɛlɛ ko min na k'i k'a ɲɛɲini k'a dɔn fɔlɔ yalima a tigi jo don wa a jo tɛ kelen filanan ye jumɛn i ni mɔgɔ min bɛna kɛlɛ i k'a ɲini k'a dɔn c'est à dire barika b'a la ou bien barika t'a la ko ni mɔgɔ kɛlɛla a jo kan k'a bɛ se ka mɛn kɛlɛ la dɛ mais a bɛ sebaaya sɔrɔ. Siga t'a la parce que e m'o ɲɛɲini. Parce que a jo de b'a la o. Ala b'i jotigi de fɛ ala b'i tiɲɛtigi fɛ. Se kɛra e togo togo tiɲɛtigi ka tiɲɛ bɛ segin a ma don dɔ la. Siga t'o la donc ko o tigi to i kana kɛlɛ. Ko filanan ye jumɛn ko ni barika bɛ a tigi la a kana sɔn ka barika tigi. A ye barikatigi kɔni ɲɛ n ka cɛ. Ni ye barikatigi kɛlɛ non seulement a bɛ se sɔrɔ i kan et puis i bɛ malo tuguni quoi. Ala bɛ tila k'i ta tiɲɛ k'i halaki. Donc anw bɛ kɛlɛ min na c'est à dire tiɲɛ kɛlɛ de don. Niger bɛ kɛlɛ min na ni kɛlɛ tiɲɛ sira de don quoi. Donc diyagoya de don mɔgɔw bɛ na a sira in kan mɔgɔw b'a sira in ta. Donc France bɛ échouer diyagoya don mɔgɔ b'a fɔ k'i bɛ France dɛmɛ na i bɛ échouer diyagoya don. Donc manifestation premièrement u ye motion kɛ Mali ye ka Mali soutenir an ka plainte la conseil de sécurité la ka tila ka Mali ka voix k'o soutenir ka tila ka yira ko manifestation yɛrɛ kun ye ko France ka taa ka bɔ u ka jamana kan. Ensuite ka Mali dɛmɛ ani gɛlɛya min bɛ u fɛ ni gouvernement tɛ ka se k'a jɔyɔrɔ k'a la ko k'o kɛ. Et de l'autre côté o waati kelen na opération tun bɛ sen opération militaire France ni Barkhane ani Niger sɔrɔsiw o yɔrɔ de la moi c'est à dire Niger sɔrɔsiw tellement que u ka di n ye et puis tellement que ɲɛ b'a la u bɛ ka utiliser à des fins politiques. O yɛrɛ t'a dɔn quoi o t'a dɔn min bɛ yen. Non a bɛ se ka kɛ o b'a dɔn parce que sɔrɔsi ka formation kɛcogo la lui il obéit aux ordres politiques i m'a faamu ni
président ko sɔrɔsikɛ ka taga nin kɛ a ti kuma ni ministre ko sɔrɔsikɛ ka taga nin kɛ a ti kuma olu taara kɛlɛ de kama n'u bilala ka taga kɛlɛ o discipline bɛ sɔrɔsiw sinon n b'a dɔn hali armée yɛrɛ kɔnɔna la u yɛrɛ b'a dɔn u bɛ ka taga min na u bɛ k'an bila ka taga boucherie la parce que a kɛlɛ ma dabɔ ka Niger libérer a kɛlɛ ma dabɔ ka victoire kɛ terroriste contre la mais a kɛlɛ kun ye pour que ka Faransi de maja manifestation contre la a banna kɛlɛ kun tun bɛɛ o de kɛlɛ kun tun bɛɛ o de la a ma labɛn a ma labɛn donc u taara ka taga mɔgɔ ninnu ka position ye i b'a ye i ye yɔrɔ dɔ fɔ a la k'a fɔ ko kunu ko a kuma cayara polémique cayara kosɛbɛ a fɔra ko Faransi sɔrɔsiw ni Niger sɔrɔsiw pénétrer la Mali territoire kan n'o fudo fɔra fo ka bɛ mɔgɔ caman ne wele ko k'a fɔra ko Faransi sɔrɔsiw jiginna Mali territoire kan c'est à dire ne kamana gara kosɛbɛ quoi ne ko non bon ne t'o information kalama o bɛ se ka kɛ cogo di quoi mɔgɔw m'a faamu kosɛbɛ quoi c'est à dire il faut que ka se ka yɔrɔ min walawala Mali territoire bi oui il faut qu'an k'a dɔn k'a fɔ ko depuis 2012 rébellion nalen ni terroriste sen don a la ni kɔrɔnfɛla ninnu binna rebelle bolo ensuite ni terroriste nana minɛ o la depuis o waati région dɔw bɛ yen nɔ olu t'an ka bolo kan région kun ye jumɛn Menaka fanfɛla Kidal fanfɛla Tombouctou Gao ensuite kɔsa fɛ reconquête kɛlen Gao Tombouctou olu nana an ka bolo kan mais Kidal yan fan olu ma na an ka bolo kan ani Menaka yan fan olu ma na an ka bolo kan ensuite kɛlɛ min kɛra 2014 ni mara tagali min kɛra Kidal o kɛlɛ in sen fɛ an ka mɔgɔw ye position caman perdu o position perdu ni mɔgɔ hakili b'a la Mauritanie président de nana ka na négociation kɛ ani mɔgɔ ninnu ɲɔgɔn cɛ bɛnkan min kun kɛra o waati o ye ko bɛɛ ka to i ka position na an ti taga ɲɛfɛ olu fana tɛ na yan fɛ donc bɛɛ tora i ka position na et o sen fɛ nin yɔrɔ ninnu bɛɛ bɔra Mali ka mara kɔnɔna la donc Mali sɔrɔsiw tɛ yen Mali ka contrôle tɛ a kan i m'a faamu donc ni Mali sɔrɔsi tɛ yen Mali sɔrɔsi t'a kan jɔn de ka contrôle kun b'a kan zone min an filɛ ne ka zone min fɔ a zone min EIGS de ka influence kɔnɔna na n'o ye terroriste ye a bɛ terroriste de bolo olu de bɛ taa ni ka segin la a yɔrɔ la Mali armée tɛ a mɛnna hali groupe armé yɛrɛ tɛ a mɛnna i m'a faamu donc n'i y'o faamu o la i bɛna faamu k'a fɔ ko bɛɛ bɛ se ka don ka bɔ kɛ a yɔrɔ la bɛɛ bɛɛ bɛ se ka don ka bɔ kɛ a yɔrɔ la i m'a faamu k'a sɔrɔ i ma parce que Mali tɛ a yɔrɔ la o de la Mali armée ni mɔgɔ min bɛ ka jateminɛ kɛ tile filɛ na su télé la i b'a mɛn ko mɔgɔw b'a dama dɔ ka formation dafara o bɔra hali sɔgɔmada in na n'i ma oui n y'a mɛn ko mɔgɔw ba caman bɔra sisan voilà donc fɛn dɔ de bɛ ka labɛn kɛlɛ de bɛ ka labɛn an ye yɔrɔ perdu an bɛ ka taga a bɛɛ minɛ o kɛlɛ de bɛ ka labɛn o minɛn de bɛ ka san o formation de bɛ sen na donc i bɛ k'i labɛn ka taga yɔrɔ min minɛ o kɔrɔ jumɛn k'o yɔrɔ tɛ e ka mara la o yɔrɔ tɛ e ka sebagaya kɔnɔna la maintenant yɔrɔ min tɛ e ka sebagaya kɔnɔna la karisa donna ye karisa bɔra ye i b'a dɔn i ka contrôle t'o kan non e ka foyi t'o kan et puis a dɔw la hali ka n'i yɛrɛ tɔɔrɔ o la kosɛbɛ mais n'a fɔra jamanakɔnɔdenw ye n'i ma jamanakɔnɔdenw na faamuya a la ko Faransi ka armée donna Mali territoire kan a tɛ faamu dɔɔni quoi voilà parce que opération de sen fɛ an ye kuma mɛn cogo min na parce que ko in kun bɛ ka kɛ yɔrɔ min na ani i b'a dɔn Niger ni Mali ɲɔgɔn cɛ frontière bɛ a mɛnna ka zone la frontière bɛ donc kɛlɛ min bɛ ka kɛ yɔrɔ min na ko Miami ou bien Miande a yɔrɔ ni André Boucar ni ma fili kilo 20 ɲɔgɔn i m'a faamu donc u y'u gɛn ka na dugumana de fɛ i m'a faamu donc k'u y'u gɛn dugumana fɛ donc u kɛlen ka Niger côté la u kɛlen ka taga position sɔrɔ ka position attaquer mɔgɔ ninnu replier u tugura u kɔ mais j'ai l'impression que mɔgɔ ninnu ka repli kun n'a fɔ stratégie kun don terroriste ka repli kun n'a fɔ stratégie don quoi parce que u y'u poursuit ka na u bɛnna ni terroriste ka renfort yɛlɛtɔla ye et là Sidibé moi je vais jamais ka terroriste ka baara commenter quoi donc o de kama n bɛ dan nin yɔrɔ la quoi i m'a faamu mais a kɛra fiasco ye i m'a faamu fiasco kɔrɔ jumɛn i ye ko dɔ dabɔ k'i bɛna taga ɲɛni ka n'a ye quoi c'est à dire a kɛra i bolo fɛn sugu dɔ a tiɲɛna i bolo c'est à dire kɛlɛ tiɲɛna ye nɔ quoi donc kɛlɛ tiɲɛna ye Niger armée ni Français armée bolo et là-bas olu fana obligera tuguni ka repli kɛ ka yɔrɔ bila i m'a faamu donc imaginez o de y'a to depuis kunu fo bi manifestation kuma bɛ ka fɔ Faransi télé ni radio la mais attaque o tɛ ka fara a kan parce que Faransi fara Niger armée kan mɛ o bɛɛ ka parce que a kun dabɔkun de ka manifestation fɔ ka opération in fana fɔ ka fara c'est à dire o tun bɛ Niger population o tun b'u ka c'est à dire o tun bɛ manifestation lagosi a bɛ manifestation lagosi a bɛ manifestation ridiculiser a b'a yɛrɛ k'a fɔ ko mɔgɔ minnu bɛ nin manifestation ninnu ɲɛma leader minnu b'aw ɲɛma o tɛ kodɔn quoi mais mɔgɔ minnu bɛ se ka nin bɛɛ kɛ mɔgɔw tagalen filɛ nin kɛ aw ka jamana aw bɛ ka tila ka bɔ k'olu ka taga tugun aw dun ko k'u tɛ ka fɛn de kɛ i m'a faamu donc o ridiculiser min kun ɲininen don a kɛra a yɛlɛmana ka kɛ fiasco ye et an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ bi a kuma tɛ ka fɔ tuguni kɛlɛ in kuma tɛ ka fɔ tuguni offensive in tɛ ka fɔ contre offensive in tɛ ka fɔ mais des deux côtés il y a eu des pertes
tiɲɛni caman kɛra côté fila bɛɛ lajɛlen fɛ parce que n'i y'a ye Faransi sɔrɔsiw bi repli ta yɔrɔ yɔrɔ o de la ne bi armée fo tuguni oui i b'a dɔn an tɔgɔ tiɲɛna yan dɛ kosɛbɛ wallahi an ka armée tɔgɔ cɛ min sɔrɔ waati la ko kanw bɛ ci ko ka taa ni minɛnw ye k'u bɛ boli kanw bɛ ci oui yɛrɛ ti ka se k'a ka territoire minɛ mototigiw de kɛlen don k'an ka territoire yɔrɔ dɔ minɛ na mais Faransi faralen filɛ ni ninnu kan ka na u nɔfɛ ka tila ka dɛsɛ o la fo ka boli ka segin donc ça veut dire quoi Faransi yɛrɛ Barkhane yɛrɛ Allahu akbar o la ne ti fɛ ka je veux pas ka terroriste ka fɛn ka commenter quoi ka essayer k'a fɔ ko n bɛ fɛn fɔ ka da ja terroriste la quoi n tɛ n'o kɛ quoi i m'a faamu mais Faransi faralen ninnu kan Faransi dɛsɛra kunun terroriste contre la i m'a faamu alors o Faransi min bɛ fɛ ka taga ka image feere Niger ko in dabɔra image feere de kama quoi i m'a faamu ka taga opération spectaculaire kɛ ka sɔrɔ ka taga o kuma kɛ ka Burkina kofɔ n'a ye ka Niger kofɔ n'a ye ka Côte d'Ivoire kofɔ n'a ye hali Nations Unies na ka taa kofɔ anw filɛ nin Sahel la an bɛ kɛlɛ la parce que i ɲɛ t'a la fɛn daminɛna bi Nations Unies Assemblée Générale daminɛna bi donc o yɛrɛ tun bɛɛ tribunaux y'o bolo pour que ka taga kunun opération ye ka taga a vanter quoi parce que opération ye armée nigérienne ka opération tɔ Faransi de ka opération don quoi parce que u tɛ se ka wuli ka taga kɛ f'u ka armée nigérienne fara kan u k'a yira dɔrɔn k'a fɔ ko olu de bɛ ka armée nigérienne dɛmɛ quoi sinon Faransi de ka opération kun don et puis n'a kun ɲɛna Faransi bolo kunun sɔn b'a sɔrɔ a banna sɔn b'a sɔrɔ an ma lafiya an tɔɔrɔlen don fan bɛɛ fɛ siga t'a la sango ma sɔrɔ u bɛ k'a fɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ mais malheureusement a kɛra fiasco ye Faransi bolo Faransi tɛ ka Faransi tɛ ka a kuma fɔ tuguni quoi et puis o de la n k'i ma n ko sanu a bɛ na n'a ye an ka armée fo tɔgɔ cɛn min dar'u kan a cɛn bɛ ka segin ka na kɛnɛ kan i m'a faamu Faransi bɛ k'a yira u tun bɛ janfa min kɔnɔ quoi Faransi armée yɛrɛ dɛsɛlen filɛ nin ye terroriste la Faransi y'a yira de k'a fɔ ko Mali depuis olu taara ko situation bɛ ka pourri ka taga fɛ alors que depuis Mali armée taara terroriste ma se ka yɔrɔ si minɛ an na fɔlɔ kɛlɛ bɛ se ka gɛlɛya mais an ka mɔgɔw b'a yɔrɔ minɛ o la i m'a faamu Faransi filɛ nin k'i tan u la ka dɛsɛ donc o b'a yira k'a fɔ ko et puis u kun bɛ k'a dogo fana k'a kɛ i n'a fɔ comme si ni problème bɛɛ kun ye Mali dɔrɔn de yen fana nin senfɛ an y'a dɔn k'a fɔ ko ja terroriste ka EGS ka base caman bɛ Niger u bɛ ka massacre kɛ Mali la tuguni u bɛ k'a kɛ Niger mais yen ta kuma tɛ ka fɔ parce que ni yen ta kuma fɔra Barkhane bɛ yen u bɛ Barkhane tɔgɔ tiɲɛ donc u bɛ population bila ni population massacre la kojugu tɛ pourvu que Barkhane tɔgɔ jugu kana fɔ dɔrɔn quoi donc Mali ta u b'u ta ka yaala n'o ye pour que k'a yɛrɛ k'a fɔ depuis Faransi ye Mali bila ça ne va pas et malheureusement ɲɛ b'a la min bɛ ka kɛ tɛrɛ d'accord tiɲɛ yɛrɛ la Dirisa détail usara kosɛbɛ an ye faamuyaliba sɔrɔ a la sinon mɔgɔw tun jatigɛra kosɛbɛ sani émission yɛrɛ tun ka daminɛ maa caman tun ye wele k'a fɔ ɲɛna k'olu y'a mɛn k'a fɔ ko Faransi ka armée n'o ye Barkhane ye k'a u donna Mali kɔnɔ k'u ye opération kɛ nin de tun ye ko in tiɲɛ non mɔgɔw kan ka fɛn dɔ fana faamu quoi c'est-à-dire au-delà de tout ça c'est-à-dire an k'a dɔn bibi na quoi Faransi bi opération dɔ la o ye opération jumɛn o ye opération de provocation quoi dalaɲinini quoi i m'a faamu i n'a fɔ u ye min kɛ Babo la Faransi de Babo provoqué o Faransi ye Babo provoqué jusqu'à ce que pour que ka taga Babo ka avion bombarder parce que ko Babo ye o tir kɛ olu ka kan kan donc avion fɛn fɛn ko Babo bolo u y'a bɛɛ bombarder donc France bɛ prétexte ɲini de la a bɛ se ka arme minnu b'an bolo a bɛ se k'u tiɲɛ cogo min na quoi i m'a faamu donc o de la i m'a ye gouvernement ka communiqué la u ye an ka espace aérien violé siɲɛ hakɛ min na siɲɛ 50 ani kɔ u b'an ka espace aérien violé o bɛɛ provocation de a bɛɛ provocation de pour que anw ka réaction sugu dɔ kɛ ni dusu ye o la olu fana minnu ta sara k'a fɔ ko Mali armée filɛ nin ye ka nin kɛ Faransi la k'a sɔrɔ anw ma foyi kɛ donc o de ye réplique fana senfɛ an ye nin kɛ il faut que mɔgɔw k'o fana faamu quoi parce que kɛlɛ ye intelligence ye waati dɔ la quoi dusu b'i la ka tɛmɛ dɔ kan mais waati dɔ la i b'a sɔrɔ a ka moyen ka bon ni ta ye donc affrontement direct i b'o éviter ka fɛn dɔ labɛn fɔlɔ quoi n'i y'o labɛn sɔrɔ waati min na i bɛ sɔrɔ ka taga fɛn na quoi donc u b'an provoquer u b'an provoquer mais an kan ka min mɔgɔw kan ka min bila u kunna kosɛbɛ u ye malgré les provocations u tɛ se u bɛ fɛ ka laɲini min b'u bolo u tɛ n'a sɔrɔ quoi i m'a faamu parce que malgré les provocations terroristes tɛ ka se an na c'est-à-dire n'u donna an b'u ye n'u donna ni minɛn ye an b'u ye donc u ka provoquer a bɛ u bɛ effet min nɔfɛ a la u t'a sɔrɔ donc faut que mɔgɔw k'o yɔrɔ fana faamu mɔgɔw kana bila u kunna dɔrɔn n'u y'a mɛn dɔrɔn Faransi an ka espace violé dɔrɔn u bɛ dimi ou bien Faransi an ka dugumana violé dɔrɔn u bɛ dimi mɔgɔw k'a dɔn ko an ni Faransi bɛ kɛlɛ min na u bɛ nin de kɛ an b'o kɛlɛ de la quoi i m'a faamu ko kura tɛ quoi ni ne kɛlɛ bɛ sen na an bɛ nin de kɛlɛ la quoi donc u sɔnkɔrɔ don u bɛ k'a yira ka taga dɔɔni quoi a bɛ k'a yira diɲɛ bɛɛ la sisan nɔ i m'a faamu et puis a bɛɛ bɛ ka kɛ anw bolo prévu de ye quoi mais mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko marche bɛ fɛn dɔ ɲɛnabɔ marifa bɛ fɛn dɔ ɲɛnabɔ diplomatie bɛ fɛn dɔ ɲɛnabɔ quoi i m'a faamu parce que nin fɛn ninnu an tɛ ka taga prévu de yira
am ka taga prévu yira o ka taga do fara nga prévu ka taga donc mo ka nga fɛn fara o logique de kɔnɔna la et non ka fɔ ko bon nous donna i b'a digi yɛrɛ la sugu la ko fo i bɛ taga ko ka taga o attaquer ou bien ka fɛn dɔ kɛ. D'accord, merci beaucoup Drissa Mementa. Amena don min kono o ye affaire de 46 mercenaires ivoiriens. An y'o kuma de fɔ jamana marabagaw ye min fɔ an b'o o de kan. Jamana marabagaw mana kɛ togo o togo u mana fɛn fɛn fɔ kɔni an b'o de soutenir. An tɛ an faso bila diɲɛ jamana si ye. Drissa Nations Unies secrétaire n'o ye Antonio Guterres ye a kumana an tun b'a fɛ a ka kuma waati min na a ma kuma waati la. RFI a diyagoya ka bila kuma la a kumana. U y'a ɲininka k'a fɔ ko Côte d'Ivoire ka 46 soldats min bɛ yan ko yala ko mercenaires don wa ko ayi ko mercenaires tɛ ko ale yɛrɛ bɛna a jateminɛ ka wuli ka jɔ kɛ min bɛ se k'a to ka kuma ni Mali marabagaw ye min bɛ se k'a to mɔgɔ ninnu u ka ko a bɛ se ka bila cogo min na n'i y'a jateminɛ o message kɛlɛ Faransina dɛmɛbagaw y'o de kɛ ka réseau minɛ kunun kosɛbɛ. Baro c'est-à-dire ne ye interview lamɛn. Oui. Après n tila ka taga. Oui. n y'a ye site caman kan. Dɔw y'a traduit site caman kan. Oui. Donc ce n'est pas comme si n'an bɛ ka RFI de ka kuma fɔ mais n y'a ye site caman kan. Oui, et puis Antonio Guterres ka kuma an bɛ k'o de fɔ. Oui. I m'a faamu. Et vous savez a ye mɔgɔw lafiya quoi. A ye mɔgɔw lafiya ni ko k'a ye mɔgɔw lafiya mun na a mɛnna an bɛ k'a fɔ ko Nations Unies ni MINUSMA ye ko bordel don quoi. Oui. I m'a faamu. Ka sari ko kolankolon don u kolankolon dɔrɔn de la ni ju t'a la quoi. Oui. A y'o de yira quoi. Deuxièmement a y'a yira fana k'a fɔ ko an da bɛna maga a la kosɛbɛ an ye bloc ko kuma min fɔ ko mɔgɔw jo b'a la ka fara u ka bloc in na parce que Nations Unies tɛ fɛn ɲɛnama tɛ bilen a bɛ mɔgɔ dɔw de sagoya la u yɛrɛ bɛ cidenw bɛ fɛn dɔ fɔ min y'u ci u bɛ fɛn dɔ fɔ mɔgɔ wɛrɛ min bɛ baara la yan fɛ fana bɛ fɛn dɔ fɔ a si ni si tɛ kelen ye quoi. Maintenant ɲininkali min kɛra Guterres la an b'o ɲininkali in dɔrɔn ta an b'o ɲininkali in dɔrɔn ta ka Guterres jaabi ni o ɲininkali ye quoi. Guterres ɲininkara ko d'abord yanni journaliste k'a ɲininka journaliste ko n bɛ fɛ ka kuma farafinna kan mais waati bɛrɛ t'an bolo bilen alors que interview ye minute 27. Ça a été couronné d'a ma quoi. A ye temps couronné d'a ma tɛ dɛ. Oui. C'est-à-dire n bɛna fɛ ka kuma farafinna kan mais minute bɛrɛ waati bɛrɛ t'an bolo alors que minute 27 o kumana o de kɔnɔna na donc kɔrɔ ye jumɛn nafa tɛ farafinna la quoi. Journaliste min ye ɲininkali kɛ ani Antonio Guterres min ye jaabili kɛ valeur t'u bolo ka ɲɛsin farafinna. U tɛ farafinna bonya u tɛ farafindenw bonya Afrique bonya tɛ u yɔrɔ la Afrique considéré tɛ olu yɔrɔ la quoi parce que ni a continent ye hakɛ min bɛ yen bi normalement hali ni ma minute kelen consacré minute hakɛ kelen consacré a bɛɛ la mais sujet min bɛ continent min kan surtout continent min ka kala min ka tɛmɛ continent bɛɛ kan o ye farafinna i m'a faamu donc surtout minnu bɛ k'a ɲininka olu yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na ka bon o ye farafinna mais yɔrɔ wɛrɛw de sujet c'est plus important que ka tɛmɛ farafinna kan o la i b'a dɔn ko Antonio Guterres ka sira tɛ farafinna la minnu y'a ɲininka olu ka sira tɛ farafinna la et puis a ɲininkara jumɛn na ko comment dire là je voudrais qu'on parle de l'Afrique. Une crise en ce moment avec la Côte d'Ivoire. Le Mali détient 46 soldats ivoiriens qu'il appelle des mercenaires. Ko Mali Ivoiriens ka mɔgɔ 46 bɛ Mali bolo. U ko k'u ma ko mercenaires. La Côte d'Ivoire dit non. Ko Côte d'Ivoire ko ayi ko mercenaires tɛ. Qu'il travaille au service de la mission de l'ONU au Mali. K'u bɛ ka baara kɛ MINUSMA de ye Mali la. D'abord pour vous. Yalma mercenaires de do e hakili la mercenaires de do Sidibe an ma pa ɲininkali kelen kunna an pana kelen kunna an pana kelen kunna ah Mali ko n'u minɛ mercenaires do Ivoiriens ko mercenaires tɛ u bɛ MINUSMA de ka baara la ko MINUSMA yɛrɛ tigi sigilen filɛ ɲininkali jumɛn de kan ka k'ale yɛrɛ ale ma kuma MINUSMA jusqu'à présent ale bɛ ɲininka ni kuma ka nɔgɔ MINUSMA ka mɔgɔw dɔw tɛ a ma yɔrɔ jaabi mercenaires tɛ o mun b'o yira n'a sɔrɔ u bɛ baara kɛ MINUSMA kan ou bien n'u tɛ baara kɛ MINUSMA ka yamaru kɔnɔ o dɔrɔn de bɛ kɛ mercenaires ale ka mercenaires ko ale ka fɔ tiɲɛ yɛrɛ la MINUSMA mɔgɔw da banna n'o fɔra mercenaires tɛ bilen mais a y'o yɔrɔ to yen ɲininkalikɛla yɛrɛ y'i tugu parce que ɲininkalikɛla b'a dɔn o ɲininkali jaabi ye jumɛn o ye diyagoya la a bɛna fɔ ko u tɛ baara kɛ MINUSMA kan n'o kɛra ale bɛ fɛ ka mercenaires ɲininkali min kɛ o b'o tunu parce que sɛmɛ ale mais a fɔra e ka ban k'u tɛ ka baara kɛ MINUSMA kɔrɔ ni ko MINUSMA ka mɔgɔw don a fɔra MINUSMA yɛrɛ ɲɛmɔgɔ filɛ ko MINUSMA mɔgɔw tɛ donc a ma se ale ka mercenaires ko autorité ivoirienne don ko MINUSMA mɔgɔw don voilà bon ni MINUSMA mɔgɔw tɛ o y'a bannen de parce que
mun y'u kɛ mercenaire ye mun m'u bɔ mercenaire la Ivoirien bolo mercenaire tɛ dɛ MINUSMA baarakɛlaw de don donc n'u ma kɛ MINUSMA baarakɛlaw ye u bɛ kɛ mercenaire ye o ye logique formelle siga t'o la i m'a faamu journaliste kun kan k'a ɲininka jumɛn na yalima e de bɛ se ka ninnu fila fara ka bɔ ɲɔgɔn na sisan e de ye MINUSMA tigi ye yalima o bɛ MINUSMA ka yamaruya de kɔnɔ wa ou bien o tɛ MINUSMA ka yamaruya kɔnɔna la a kun kan k'o de jaabi o confirmation bannen mercenaire don mercenaire tɛ o dɔrɔn de kun b'o jaabi mais a ma sɔn ka ɲininka o la donc a y'a ɲininka ko mercenaire don wa ale girinna k'i jɔ non ko mercenaire tɛ et puis k'o jɛlen don donc mercenaire tɛ o jɛlen don o de la o b'an yɛrɛ bila k'an yɛrɛ ɲininka yalima Guterres ale yɛrɛ bɛ mun maîtriser Nations Unies na ça veut dire qu'il maîtrise rien il m'a faamu sinon s'il maîtrisait quelque chose le 12 juillet kalo tile 12 Mali ye lettre ci MINUSMA ɲɛmɔgɔ ma note verbal ko an ye mɔgɔ 49 minɛ u bɔra Côte d'Ivoire jamana ka kan u bɛ nalen u m'u sara anw na wa u ni marifa fana bɛ kana u y'a fɔ ko olu ye sɔrɔsiw ye mais an y'a sɛgɛsɛgɛ k'a ye k'a fɔ ko coiffeurs ni fɛnw wɛrɛw ni voilà commerçants ni salati feerelaw ni burufɛlaw o de bɛ u ka passeport kan an y'u minɛ nka u ko ko u bɛ baara kɛ aw de ka bolo kan k'u b'aw de ka yamaruya kɔnɔ anw bɛ fɛ k'a dɔn yan n'a sɔrɔ ni ninnu ni aw bɛ ɲɔgɔn kalama a k'o fɔ an ye kelen filanan ye jumɛn anw yɛrɛ dabali banna parce que aw ka porte parole filɛ nin k'a fɔ Olivier Salikado ko anw tun bɛ ninnu ka nali kalama k'a sɔrɔ u dun ye lettre min ci anw ma a lettre copie Mali a ci MINUSMA ma ko o filɛ nin o kɛra le 11 i m'a faamu wa u nali dugusajɛ de ou bien le 13 de u sɔrɔla ka bataki ci anw ma donc an bɛ fɛ k'a dɔn sisan ninnu ni aw cɛ bɛ cogo di o ye Guterres yɛrɛ ka cidenw ye dɛ ko ninnu ni aw cɛ bɛ cogo di kelen Mali ye lettre min ci ka Mali ye lettre min ci o kɛra le kalo tile 12 juillet kalo tile 12 Mali ye lettre min ci ko ninnu ni aw cɛ bɛ cogo di kelen fɛn Allemand ka contingent tɔgɔ fana bɛ a la parce que an y'a ye k'a fɔ ko ninnu nana u bɛ ka taga aéroport de la Allemand ka contingent minnu bɛ o yɔrɔ in na yen nɔ u ko k'olu n'o fana bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ fɛ k'a dɔn baarakɛɲɔgɔnya sɛbɛn jumɛn bɛ ninnu ni Allemand ni ɲɔgɔn cɛ n'a b'o fana kalama sabanan anw bɛ fɛ k'a dɔn yan ninnu ko ko olu ye élément national de soutien min ye anw bɛ fɛ k'a dɔn yan jamana jumɛn ni jamana jumɛn de ka élément national de soutien min Mali la ani mɔgɔ joli don ani u bɛ yɔrɔ jumɛn ni yɔrɔ jumɛn na ani u bɛ baara jumɛn na Mali ye nin bataki ci Antonio Guterres ka mɔgɔw ma juillet kalo tile 12 juillet kalo tile 22 Antonio Guterres ye jaabili kɛ ka ɲɛsin Mali ɲɛmɔgɔw ma ko fɔlɔ ko olu ye sɛgɛsɛgɛli kɛ olu ma sɛbɛn foyi ye ni mɔgɔ ninnu Ivoirien ka élément ninnu ni Allemand ka contingent ni ɲɔgɔn cɛ baarakɛ ɲɔgɔn sɛbɛn ma ye u ni ɲɔgɔn cɛ kelen filanan ye jumɛn ko olu ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ fana ko k'a ye k'a fɔ ko Ivoirien ka mɔgɔ minnu bɛ casque bleu ni olu bɛ MINUSMA kɔnɔna la ko olu bɛ fɔ Tombouctou de olu ka sariyaw kɔnɔna la ko ni NSC bɛ na i ka sɔrɔsiw bɛ yɔrɔ min na u kan ka taa yen de ti taa fan wɛrɛ fɛ i m'a faamu wa donc ko olu dun ɲɛ b'a la ninnu nalen don aéroport de la donc ko hali n'a sɔrɔ n'u kun kan ka na k'u bɛ yɔrɔ min na fana o fana t'u taga yɔrɔ ye fila kiri bɛ tigɛlen don ka ban i m'a faamu wa fɔlɔ ye jumɛn ma contrat ye u ni Allemand ni ɲɔgɔn cɛ filanan u bɛ yɔrɔ min na o man kan tɛ ka sigi sabanan ye jumɛn jamana minnu ni jamana minnu yɛrɛ bɛ yen ni olu ka NSC bɛ Mali la u tilala k'o fana citer an b'a jamana bɛɛ citer mɔgɔw k'a lamɛn na an ye Ivoirien tɔgɔ mɛn a la i m'a faamu Dalulu contre Dalulu voilà an b'a citer ni Ivoirien tɔgɔ b'a la chaque contingent d'abord mɔgɔw ka taga MINUSMA ka note verbale référence MINUSMA PROT NV /22/6/2022 paragraphe 3 les politiques des Nations Unies autorisent les pays contributeurs de troupes et de police à déployer des éléments nationaux de soutien. Au communisme, Nations Unies ka politique a ka fɛn tagabolo la k'u bɛ jamanaw yamaruya ni aw ka sɔrɔsi dɔ bɛ Nations Unies kɔnɔ sisan
mɔgɔ 100 de don oui mais o mɔgɔ 100 i b'a sɔrɔ o mɔgɔ bɛ baara dɔ la mɔgɔ 100 in tɛ o bɔ mais o baara ni u nana baara min na n'u tɛ ɲɔgɔn sira la par exemple minɛn dɔw b'u bolo k'olu gardeli u ka so gardeli n'u ka magasin gardeli donc i b'a sɔrɔ élément 100 min bɛ yen nɔ olu bɛ baara wɛrɛ la mais n'olu taara fo mɔgɔ dɔ donc aw bɛ se ka mɔgɔ 10 mɔgɔ ou bien mɔgɔ dɔ hakɛ dɔ ci ka na a fara olu kan walasa olu k'o garder mais n'u bɛ taga u ka sɔrɔsi tɔw bɛ yɔrɔ min na u bɛ taga yen u tɛ taga yɔrɔ wɛrɛ dɛ o de ye élément national de soutien i m'a faamu donc ni Côte d'Ivoire kun ka mɔgɔw nana u kun kan ka taga baara min kɛ o de ninnu ye Ivoirien yɛrɛ ko cogo min na donc maintenant sisan ko chaque contingent a la responsabilité d'informer la MINUSMA ko contingent bɛ yen i kan ka MINUSMA lakodɔnniya k'a fɔ ko e nana ni mɔgɔ hakɛ minnu ye ka n'o fara i ka mɔgɔw kan o kan ka kɛ kalo o kalo tous les mois du nombre de ces éléments nationaux de soutien déployés selon les déclarations des contingents nin yɔrɔ nafa ka bon dɛ Guterres bon an bɛ se k'a fɔ Guterres ye mɔgɔ min ci o tigi ko ɲɛfɔli min kɛra olu ye ka bɔ contingent yɔrɔ la jamana minnu bɛ yan ni ko contingent mɔgɔ k'a faamu jamana minnu bɛ yan ko jamana minnu bɛ yan olu ye ɲɛfɔli min kɛ olu ye au mois de juin 2022 juin kalo san 2022 i b'a dɔn an bɔra juin na an donna juillet la mɔgɔ ninnu minɛna juillet donc o b'a yira k'a fɔ juin kalo la jamana hakɛ min ni jamana hakɛ min ka éléments nationaux de soutien bɛ yan olu tɔgɔ fɔtɔla filɛ le nombre total de NSC au Mali s'élève à 609 ko éléments nationaux de soutien minnu bɛ Mali la mɔgɔ 600 ani mɔgɔ 9 y compris 471 soutenant le contingent allemand ko 471 ani kelen o bɛ ka allemand ka contingent k'olu dɛmɛ Bangladesh olu ta ye mɔgɔ 33 ye Cambodge olu ta ye mɔgɔ 7 ye Tchad olu ta ye mɔgɔ 5 ye Angleterre olu ta ye mɔgɔ 60 ye Sri Lanka olu ta ye mɔgɔ 4 ye Suède k'olu ta ye mɔgɔ 29 ye MINUSMA ko ale bɛ mɔgɔ min dɔn élément national de soutien na Mali kɔnɔ k'o ye nin ye Côte d'Ivoire ta la Côte d'Ivoire tɔgɔ ma fɔ ko gɛlɛyara nin Antonio Guterres jaabila ye nin y'a ka ciden yɛrɛ kuma ni a ka ciden yɛrɛ ye min fɔ ale yɛrɛ mɔgɔ minnu bila ka na n'u ka mandat prolongé tɔ la n'u ale yɛrɛ sigira o kuma kan ni ale yɛrɛ de bɛ mɔgɔw bila ka na ko ale ka représentant spécial ye ale yɛrɛ ka représentant spécial ale yɛrɛ ka lasigiden min bɛ Mali la ci min bɔra olu yɔrɔ la ka taa fɔ an ka ɲɛmɔgɔ ye o ye nin ye ani ci min fɔra diɲɛ o ye nin ye ɔ sisan ne bɛ ɲininka o Antonio Guterres a ye dalankolon kuma fɔ ou bien a ma dalankolon non a ye kuma fu de fɔ kuma fu i m'a faamu kuma fu hali k'u ni ju t'a la quoi u ni ju t'a cela veut dire que a bɛ ka ɲinɛ kuma ninnu kɔ a mɛnna ɔ donc sisan n'a sɔrɔ sisan ko élément fɛn Alassane ka argument a dalaminɛkan de ye ko mercenaires tɛ dɛ ko élément national de soutien de don ɔ ni MINUSMA ko élément national de soutien tɛ o bɛ kɛ mun ye sisan mercenaires o jara diɲɛ bɛɛ ye sisan kuma bɛɛ o de mercenaires don depuis kunna an b'o de ka fɔ bi mercenaires dɔrɔn de don o de la lettre yɔrɔ dɔ b'a laban na n b'o yɔrɔnin kalan i m'a faamu ko la MINUSMA n'a pas été informé de la présence et du nombre de NSE de la Côte d'Ivoire MINUSMA ma la dɔnniya Côte d'Ivoire ni ko MINUSMA i ko Nations Unies o kɔrɔ ko Guterres yɛrɛ cɛ foyi ti dugumakolo sanfɛ cɛ min y'a fɔ Guterres ye ko Ivoiriens ka NSE 50 bɛna taa Mali la k'o tɛ yen MINUSMA ka nin lettre MINUSMA yɛrɛ t'a kalama MINUSMA yɛrɛ t'a kalama an bɛ don min na i n'a fɔ bi MINUSMA tɛ ko Guterres yɛrɛ t'a kalama parce que Guterres bi informer à travers a ka ciden minnu bɛ yan olu de bɛ information layɛlɛ hali ni rapport bɛ kɛ a bɛ kɛ yan ne ka taga yen fɛ mais a tɛ bɔ sanfɛ ka jigin o de la a ka représentant spécial bɛ yan donc ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi ko Guterres ma informer k'a fɔ ko Côte d'Ivoire yɛrɛ de mɔgɔ wɛrɛ tɛ dɛ ko Côte d'Ivoire ma Guterres informer k'a fɔ a ye ko Ivoiriens ka NSC dɔ bɛ Mali la nin y'a hakɛ ko a tɛ ne hakili nin bɛɛ kɔfɛ a dire nin ye kuma ban pewu Guterres fɛn fɛn ka d'a da a bɛ se k'a fɔ parce que an b'a dɔn mɔgɔ minnu ka baara la parce que munna journaliste ko temps bɛrɛ tɛ n bolo parce que journaliste ka sira tɛ farafinna la a ka sira tɛ Mali la journaliste bɛ fɛ Guterres ka fɛn dɔ fɔ o bɛ se ka taga Alassane kisi n'a ye cogo min na parce que Alassane ye Faransi ka ciden u y'o yɔrɔnin kelen de ta dɔrɔn ka bɔ mɔgɔ interview minute 27 in kɔnɔna na o y'o yɔrɔ kelen de ta ka taga ka togo yaala o yɔrɔ kelen Ivoiriens fana ka téléso de ta sura k'o yɔrɔ de jouer ko Guterres ye Côte d'Ivoire lajɛya mais a y'a lajɛya ni mun ye o t'a dɔn a ma lajɛya foyi seconde dama dɔrɔn mais laɲini kelen min ne bolo yan dɛ o jumɛn laɲini kelen min ne bolo yan o jumɛn a laɲini a ka bon ma kosɛbɛ o jumɛn
Serge Daniel ale de ye nin tweet ninnu daminɛ interview minute 27 na a ye mun ta la ka fɔ ko Guterres ko Ivoiriens ka sɔrɔsiw tɛ élément ko mercenaires tɛ point a mun nɔfɛ k'a yira k'a fɔ ko depuis bi tɛ Mali ɲɛmɔgɔw tɛ ka tiɲɛ fɔ. Non, ça dit c'est Daniel kɔni ɲɛ bɛ baara min, i b'a dɔn baara in donnen dɔ ka ban quoi, mais Mali marabagaw ne bɛ jigin u la nin yɔrɔ. O de la ne ko n ko laɲini bɛ ne fɛ. Parce que u bɛ ka dɔw to ka kuma dɔw fɔ. A bɛ se k'a ka journalisme baara, a bɛ se k'a ka journalisme baara kɛ. Oui. Mais n'an y'an ka nationalité ta ka di mɔgɔ ma, an bɔra a kalama ko ja ko karisa ma nationalité ɲini jamana kanu kama, a y'a ɲini de walasa nin jugu ko a bɛ se k'i dorogo an na cogo min na ka fɛrɛ a ma, n'an bɔra o kalama an kan k'an ka nationalité minɛ a la. K'a minɛ a la parce que bɛɛ b'a ka taabolo dɔn. Parce que depuis ni kɛlɛ wulila ni Faransi cɛ, a y'a yira ko ale bɛ Faransi de kanu ka tɛmɛ Mali kan. A ka communication kelen tɛ yen min bɛ taga Mali ka faveur la tɛ yen. Ni min bɛ taga Mali ka faveur la a b'a da de. A tɛ kuma. Fɛn o fɛn bɛ yen. Bamanankan n'a dɛmɛbaga bɛɛ. Non a b'a da de. Fɛn o fɛn bɛ yen k'o bɛ taga Mali juguya la a b'o de sɛgɛsɛgɛ ka o bɔ ni o dɔrɔn de. O b'a yira k'a fɔ ko a ye position ta contre le Mali. An ka nationalité man kan tɛ ka. Non man kan tɛ ka taa bolo tuguni, man kan tɛ ka taa ale bolo. Voilà donc Guterres ka kuma jaabi filɛ. Guterres yɛrɛ ye nin kuma in fɔ mais a yɛrɛ maloyara kuma in kɔfɛ ko ale bɛna tila ka Mali délégation reçoit u bɛna na kuma n t'a dɔn parce que nin kɔfɛ n t'a dɔn ale yɛrɛ bɛna se k'i ɲɛ jɔ Mali délégation ɲɛna cogo min na ka kuma mais comme mɔgɔw fana ni i ti miiri fɛn dɔ bɛ bɛnnen de la quoi oui voilà bɛɛ b'a dɔn mɔgɔ sugu minnu don quoi. D'accord Disa ni an bɔra o yɔrɔ la an bɛ taa bloc kura min bɛ ka former diɲɛ kɔnɔ sisan ni a ɲamaya bɛ Russiw ni Chinois bolo an y'a ye Russie président ni Chine président u ye ɲɔgɔn ye o kɛ u bɛ ka fɛnw sigi sen kan diɲɛ kɔni kan y'a ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la Ala ka dɛmɛ kɔfɛ ni an y'an ɲɛsin nin bloc in ma bloc bɛ se ka kɛ sababu ye an kisi tɔgɔ ka se ka bɔ bloc in na yala e ka faamuyali ye mun ye o ka bloc kura in na. Assemblée générale min bɛna kɛ Nations Unies na. Oui. Chine. Xi Jinping o ko k'ale tɛ taa. K'ale tɛ taa. Ayi. Poutine fana ko k'ale tɛna taa. O fila si tɛ taa. Donc olu ka Assemblée générale kɛ o don na. Ma fɔ donc o ye Nations Unies kɛtɔla ye Société des Nations ye quoi. Min cira fɔlɔ ka sɔrɔ ka na ni ONU ye. Oui. O k'u tɛna taa parce que ko olu ye min kɛra ka ye min fɔ sisan nɔ. O ka bloc kura ba don o la kosɛbɛ. Oui. Parce que vraiment Nations Unies kɔni a sigidenw ni bi cɛ an bɛ ka taga bɛɛ a tɔ bɛ ka kɛ manamana ko ye ka taga quoi. Mali ka plainte ko jate minɛ Conseil de sécurité la. A don ni bi cɛ o don na Faransi yɛrɛ de taara ko kɛlɛ wulila jamana dɔw ni ɲɔgɔn cɛ ko Conseil de sécurité ka taa kuma kan. Alors que fɛn dɔ bɛ yen nɔ Mali la ale contrôle la date ka se o ma. I m'a faamu donc o b'a yɛrɛ k'a fɔ ko même bi u kan baaraw kan ka daminɛ bi de. Président caman bɛ yen bi se bi. Mais au même moment minnu yɛrɛ bolo ko minnu yɛrɛ bɛ ka Nations Unies manipuler olu caman bɛ Angleterre. Donc o b'a yira k'a fɔ ko Nations Unies nafa man bon kosɛbɛ parce que fɛn tɛna taa fɔ ye fɛn tɛna taa kɛ yen. I m'a faamu fɛn o fɛn bɛ fɔ déjà u b'a bɛɛ ɲɛnabɔ u ni ɲɔgɔn cɛ wo ni kɔnɔ mɔgɔw u bɛ mɔgɔw bila dɔrɔn olu kɔni bɛ taga kuma dɔrɔn o de la de l'autre côté u y'u ka bloc in sigi et puis expression min bɛ yen nɔ n'a expression n'a yalala diɲɛ kɔnɔ kosɛbɛ o ye jumɛn ko Poutine ko le monde unipolaire k'o tɛna jɛn n'o bilen o ye jumɛn ko ka diɲɛ kɛ fankelen ye o y'o bannen quoi diɲɛ fankelen ni y'o bannen quoi i m'a faamu donc fɛn b'a la Russie b'a la Chine b'a la Inde b'a la Iran taara ko a bɛ taga don a la Iran donc Iran ka donni o bɛ ka fɛn donc a bɛ mun kɛ a bɛ kɛ sababu ye ka na ni équilibre ye diɲɛ na i m'a faamu parce que mɔgɔ dɔ ninnu a jateminɛ kɛ ni waati min ka di Américain ye président min ka d'u ye u b'o faga mɔgɔ t'u wele CPI la mɔgɔ t'u wele Conseil de sécurité la ni waati min ka d'u ye u bɛ taga Kadhafi faga mɔgɔ tɛ foyi fɔ a la mɔgɔ tɛ se ka fɛn kɛ wa ni mɔgɔ min yɛrɛ taabolo min ja dɔrɔn o bɛ wuli ka fɛn bɛɛ kɛ e la donc a yirala k'a fɔ ko c'est pas intéressant surtout Poutine ye kuma dɔ fɔ o ka o don na segin na a ko Macky Sall ma wuli ka taga Russie la balo ɲini na ko kɔngɔ bɛ Afrique la Poutine ko bon ko balo ko min kuma fɔ cayara ko olu ye balo bɔ ko mais ko i b'a dɔn ko a balo in fanba k'a taara yɔrɔ min a taara Europe de ko min nana farafinna k'a tɛ tɛmɛ 5% kan. Cɛ Macky Sall taara balo ɲini min na ko ka di farafinna ma ko o balo fanba bɛ taara Europe. Et puis min fana nana farafinna i b'a dɔn k'a fɔ ko dɔw de banna la o de fana la o fana nana yan fɛ. Nka a ko k'a tɔ min bɛ yen k'a ti da Européens nɛ ka bilen. Wara ko balo tɔ min bɛ yen k'a ti da Européens nɔ quoi. Ko balo tɔ min bɛ a b'a bila ka taga farafinna ani Asie
ko Europe ti a tɛ da européen ne kan mais parce que u bɛ cɛya kuma fɔ la kelen b'a fɔ ka diɲɛ bolo kɔngɔ b'u la Oui. donc mɔgɔ taara delili kɛ balo min sɔrɔla u girinna ka taa cɛ ka taa n'a u ka jamanaw kan u bɛ k'o dun Poutine ko a ye min ta o y'aw ta ye aw ka to nin de a tɔ a ti cɛ aw nɛ kan donc o balo tɔ u bɛna na fɛɛrɛ kɛ k'o bɔ ka taga n'a ye dɔw bɛ taga Asie ani dɔw bɛ na farafinna yan nɔ yan bi an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ bi observateur ɲɛnaman bɛ y'a ye k'a fɔ ko entre ces deux blocs là a bɛna na gɛlɛya dans les jours à venir quoi i m'a faamu parce que bloc min bɛ yen nɔ sɔnɔ n'o ye Nations Unies déjà c'est-à-dire a bɛ fɔ cogo di c'est inéquitable quoi mɔgɔw dama man k'a la jamana 5 de bɛ yen olu de kɛlen don i n'a fɔ a alaw n'olu ye min fɔ n'olu sɔnna min ma a bɛ kɛ n'olu ma sɔn a ti kɛ baara bɛ kɛ n'o de ye alors que olu man ca ni diɲɛ bɛɛ et puis o jamana 5 fana na 3 bɛ yen olu ka dɔgɔ ni bɛɛ ye mais olu b'a fɔ ko fo k'u sago kɛ bɛɛ la diyagoya la ni o ye France Angleterre ani États-Unis n'i ye diɲɛ fan tɔw ta bɛɛ ka ca ni olu ye diɲɛ miliyari 7 ni kɔ ye ni jamana 3 a jateminɛ ni jamana 3 de bɛ ka diɲɛ kɛlɛw wuli diɲɛ fan bɛɛ fɛ ka na ni rebellion ye ka na ni terrorisme ni fɛnw diɲɛ fan bɛɛ mɔgɔ si tɛ se ka fɛn fɔ i m'a faamu donc o la i b'a ye k'a fɔ ko hali u yɛrɛ y'a fɔ ko don min na u ko ka sanction voter Russie contre la ko a don ko jamana caman y'a yɛrɛ minɛ ko mɔgɔ ka t'u yɛrɛ ɲininka mun jamana ninnu b'u yɛrɛ minɛ Russie contre donc ko b'a yira k'a fɔ ko diɲɛ bɛ fɛ ka muruti u bolo et puis o muruti min fari dara o de bloc sigitɔla filɛ nin sisan nɔ kan i m'a faamu mais quelque chose qui est très important o ye jumɛn bɛɛ kan k'a dɔn k'a fɔ ko an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ bi mɔgɔ si man kan tɛ ka tugu jamana man kan tɛ ka tugu mɔgɔ si kɔ bilen i n'a fɔ saga mɔnɛ quoi bɛɛ ka k'i ka intérêt défend bɛɛ bɛ t'i ka intérêt de défend intérêt bɛ min na bɛɛ bɛ t'i ka dignité de défend i t'i bonya yɔrɔ o yɔrɔ i kana taga yen i m'a faamu o kana kɛ parce que k'i bɛ fɛ ka nin ladimi ou bien i bɛ fɛ ka nin ladimi non i t'i bonya yɔrɔ o yɔrɔ i t'i intérêt sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ i t'i kana taga yen donc o la ko bɛ sigi sen kan avec de nouvelles bases ka taga ni tagabolo kuraw ye puis ni sigicogo kura ye diɲɛ bɛ hɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ jamana yɛrɛ bɛ hɛrɛ sɔrɔ donc mɔgɔ kan ka bila mun na dans les jours à venir a bɛ mɔgɔ kɔnɔ ko ninnu bɛna kɛ cogo min na a bɛ gɛlɛya ka taga quoi mais les plus forts la minnu n t'a dɔn bɛna fɔ cogo min na plus forts tɛ dɛ minnu kolo ka gɛlɛn olu b'u ta y'a kɔnɔ. d'accord Diri an y'a mɛn k'a fɔ ko an ka premier ministre par intérim n'o ye son excellence colonel Abdoulaye Mayiga ye ko ale de ka taa ni Mali ka discours ye jɛ na Nations Unies na yala ale na kɛ i n'a fɔ tɔw bɛɛ ka répéter ka ca n'a non mais kuma discours yen nɔ ton ce n'est pas important i bɛna min fɔ dɔrɔn oui i bɛna min fɔ dɔrɔn maa a bɛ sɔn a b'a répéter fana voilà siga yɛrɛ t'o la a b'a répéter yeah donc ko mun jɔrɔ bɛ France la kosɛbɛ i m'a faamu parce que o de la o don na ne y'a fɔ n ko c'est à dire ni assemblée générale c'est à dire diɲɛ bɛ yɛlɛma ni assemblée générale kɔfɛ siga t'a la diɲɛ bɛ yɛlɛma mɔgɔ dɔw bɛ yɛlɛ dɔw bɛ jigin siga yɛrɛ t'o la siga foyi t'a la an bɛ ka taa faji de kan siga bɛ kɛ dɔw la da bɛ kɛ dɔw la siga t'a la dɔw bɛ dɛmɛbaga sɔrɔ dɔw bɛ isolé à partir de ni assemblée senfɛ parce que an ka mɔgɔ dɔrɔn tɛ mɔgɔ caman bɛ k'i labɛn ni kuma wɛrɛ ka taga fɔ kɛnɛ in kan jamana wɛrɛw farafin jamana wɛrɛw fɛn kunu Sud-Afrique président ko Joe Biden ma ko olu bɛ yɔrɔ min na bi olu ti jɛni a ye Sud-Afrique président de filɛ k'a fɔ Amérique président ma dɛ olu ti jɛni a ye mɔgɔ dɔ de bɛna fɔ olu ye ko taa karisa condamné ou bien kana karisa condamné gɛrɛ karisa la i kana gɛrɛ karisa la k'olu ti jɛni o ye mɔgɔ min ka di u ye u bɛ tugu o de kɔ wa ni olu de ko min juge k'a ka ɲi ou bien n'a man ɲi u b'a condamné ou bien u b'a féliciter ka sida ko mais ko mɔgɔ tɛ se ka n'i jɔ olu ma ko nin kɛ tan non diɲɛ bɛ ka falen i m'a faamu a sɔrɔla mun fɛ parce que ko Russie ko Russie binna Ukraine kan ko Sud-Afrique ma sɔn ka condamné i m'a faamu donc ko désormais olu ti pousser ka don da fɛ bilen donc imaginez Sud-Afrique président bɛ nin fɔ Amérique président ye yɔrɔ min na tiɲɛ la trop c'est trop i m'a faamu même n'a sɔrɔ ni Tchad ɲɛmɔgɔw ti vision kelen na tɛ fan caman fɛ o don na Tchad président fana ye nin kuma ɲɔgɔn fɔ i m'a faamu ko mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ni olu ti foyi dɔn olu tɛ se ka jɛn ni a ye Américains ka sénateur k'u sigilen to Amérique k'a fɔ k'u bɛna Tchad ko kuma fɔ donc imaginez mɔgɔ caman ta b'a kɔnɔ salon o de la yan nɔ an bɛ Sogɛli fɔ yan kosɛbɛ Ala ka a kɛnɛman segin a ma discours min kɛra a ye da caman yɛrɛ a y'a to mɔgɔ caman y'i labɛn ko san wɛrɛ nata anw fana bɛ caman sigilen k'a kɔnɔ caman ni dimi tun sigilen tun do koyi parce que mun kɛra tun t'u ye ko tun bɛ siran o de la ko bɛɛ kɛra pour que ka kɛlɛ in dabila ka Mali ɲɛmɔgɔw faga ani ka activistes minnu b'a kɛlɛ la k'u faga yanni assemblée wɛrɛ cɛ jamana caman y'i sigi k'a lajɛ
Shogel taara min fɔ Nations Unies tribune kan i n'a fɔ Thomas Sankara min fɔ Thomas Sankara k'u ma ko jamana président bɛɛ sigilen u ka sommet dɔ senfɛ a ko n'an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko an tɛ juru sara bilen ko wa ko juru an t'a sara wa san wɛrɛ an bɛɛ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ mais ne kelen de y'a fɔ ko n t'a sara bilen san wɛrɛ tɛ ne sɔrɔ yan siga t'a la a dun kɛra ten fana a bɛ jamana caman kɔnɔ a tun bɛ président caman kɔnɔ a tun bɛ mɔgɔ caman kɔnɔ ko assemblée wɛrɛ tɛ Shogel ni Assimi sɔrɔ k'u bɛ faga o janfaw labɛnna fana o janfaw labɛnna Ala ma sɔn o assemblée wɛrɛ filɛ nin ye ni Ala ma baasi kɛ a bɛna kɛ k'u to yan mɔgɔ caman bɛna fɔ ko n'a ma ɲɛ ninnu y'a fɔ san yɛlɛmana o ma sa anw fana bɛ se k'a fɔ san bɛ yɛlɛma ka fana an tɛ faga o la caman ka discours labɛnnen b'a bolo ka taga o la tribune mara la ni Nations Unies mara la n'a bɛɛ bɛ bɔ télé la parce que a bɛ se yɔrɔ dɔ la u bɛ sɔrɔ ka taa pan technique dɔ ni fɛn dɔ ɲini ka na olu fɔ quoi k'o de bɛ k'a to discours tɛ se ka bɔ tuguni quoi parce que caman bɛna na kuma caman fɔ kuma ka di bɛɛ ma kuma ka di bɛɛ ma ni yɛrɛ ye tribune sɔrɔ a bɛ min fɔ a ka jugu ni ni Mali y'a sɔrɔ a bɛna min fɔ o dɔnnen don i m'a faamu wa ni Guinée y'a sɔrɔ a bɛna min fɔ a dɔnnen don ni sera a ka ca quoi donc an ka mɔgɔw ka discours kɔnɔna la u y'u da suɲɛ ka damadɔnin fɔ a la déjà Mali bɛna yira k'a fɔ ko an ni bɛɛ bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais condition de b'a la i m'a faamu wa i b'an bonya k'an dɔn k'a fɔ ko an ye jamana de k'a dɔn fana k'a fɔ ko an de sago b'an ka jamana la wa k'a dɔn fana k'a fɔ ko ni taasira min ka di an bɛ t'o de fɛ mɔgɔ min ka di anw ye an n'o bɛ jɛ wa i fana k'a dɔn fana ko ko bɛna kɛ Mali ka intérêt de bɛ lajɛ Mali ka intérêt tɛ ko min na an tɛ jɛ ni o ye quoi donc Mali bɛna taga o discours sugu de kɛ ani n b'a dɔn kɔni min b'a ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ da bɛ suɲɛ ka dɔɔnin fɔ ye i m'a faamu minnu bɛ se ka fɔ olu bɛ fɔ ye o de la discours in man kan tɛ ka fɔ mɔgɔ kɔ non discours in an bɛɛ b'an sigi de a discours yɛrɛ an bɛ a don ni Ala ma baasi kɛ an bɛ sɔn ka n'an sigi ka discours ka retransmission kɛ direct la non fɛn baasi kɔni i m'a faamu an b'a fɔ an bɛ k'a labɛn blok kan k'o labɛn sabati i yɛrɛ fana i b'a labɛn kosɛbɛ voilà n'a ma bɛn nin ka déminɛ don voilà bon i fana cɛ diri ka déminɛ ka ca sa trop i yɛrɛ kɔni bɛ waati bɛɛ déminɛ i tɛ déminɛ ɲini ka di madame ma siɲɛ kelen k'i ni bɔ déminɛ ne ye déminɛ ɲini ka di madame ma ko déminɛ de ni den timi don ɲɔgɔn na ne timi don den na donc o fɛ de ka déminɛ fo ne de k'a minɛ o la ne de bɛ ɲɔgɔn dɔn o la o madame de ka laɲini fɛ de ka déminɛ hinɛ bɛ don a la madame ka laɲini tɛ min ka fɛn kun f'i ye i bɛ ka madame ko kuma fɔ donc n'i bɔra sisan i bɛ taa n'i bɔra sisan i bɛ taa non den tailleur bɛ yen nɔ n'a kasira vers 22h 23h ne b'a ta donc fo k'a lasunɔgɔ cɛ diri nin na ne ma taa ne na se ka fila ta don fɔra k'an ka taa fo naani n t'o yɔrɔnin jaabi i t'o yɔrɔ jaabi peut-être n'i y'a jaabi mana n bɛ sɔn k'a mɛn voilà ne ka kuma kuncɛ kuma assurance sɔrɔla k'a fɔ ko an ka discours bɛ kɛ donc an bɛ discours mais an y'a fɛ cogo min na i b'i labɛn an ka n'a fɛngɛ na non ni Ala sɔnna ma voilà ni Ala sɔnna ma an b'a essayer yɛrɛ de quoi n'an sera ka ala ta direct la k'a to ka kɛ o la k'a kɛ édition spéciale k'a kan ni Ala sɔnna a bɛ ɲa kosɛbɛ ni Ala sɔnna ma an b'a labɛn kama ni Ala sɔnna ma inchallah n ka kumakan laban Sidibe o don na Faransi sɔrɔdasi 2 sika kun kelen dɔ la o minɛna k'u bɛ k'an ka kano filmer ko dɔ kɛra a diyara n ye kosɛbɛ bi ne tɛ fɛ a ko ka tunu denmisɛnnin minnu kɛra sababuya ye k'a to u interpeller la a denmisɛnnin ninnu man kan tɛ ka to ten u kan ka encourager u kan ka encourager nin baara sugu ninnu c'est à dire ninnu ye star ninnu de ye héros ye quoi wala anw tɛ héros ye ninnu de ye héros ye quoi parce que ninnu de c'est à dire ni nin kɛra yɔrɔ dɔ la quoi wallahi ninnu bɛ taga fo chaîne nationale de la mais fɛn ta ma kɛ Kaya ta nin yɔrɔ na i m'a faamu wa ninnu kan ka kɛ héros de ye quoi Burkina a bɛ se ka kɛ u b'a fɔ k'u bɛ siran u image mais o t'a la quoi mais dɔ kɔni bɛ sɔrɔ a la min bɛ sɔn a ka ye quoi ninnu kan ka kɛ héros de ye quoi n'o kɛra a bɛ mɔgɔ tɔw encourager Burkina bɛ ka manifestation min kɛra Kaya cɛ manabɛlɛ kɛ ka Faransi ka dɔrɔn lajɛ a kɛra sarba de surtout imagine ninnu ye min kɛ ninnu ka se k'a dɔn yɛrɛ ma ninnu ka se k'a dɔn yɛrɛ ma k'a fɔ ko Faransi filɛ nin ye ka yaala yɔrɔ min na ninnu tɛ sigi ninnu tɛ danna mɔgɔ an ka kan bɛ yan an ka kan bɛ yan ninnu bɛ sɔn ka fɛn dɔ labɛn non seulement ninnu yɛrɛ de ka gɛrɛ mɔgɔw na fɔlɔ k'u ɲininka u dala ka na aw bɛ yan mun na et puis u m'u bugɔ u m'u nani olu ka tila ka taa finitigilakaw wele tuguni non a mɔgɔ ninnu kan ka récompenser ka kɛ misaliya ye n'i ye ninnu récompenser sisan maliyɛn bɛɛ b'a janto a kɛrɛfɛ yɔrɔ la o de la an b'a fɔ mɔgɔ kana mɔgɔ bugɔ mɔgɔ kana se mɔgɔ ma mais n'i sɔmina fɛn na i kɛrɛfɛ a ko fɔ donc ni mɔgɔ dɔw fana tora ka sɔmi ye ko dɔ la o kɛrɛfɛ n'u y'a fɔ quoi État kan ka to ka retour dɔw kɛ u ma u encourager k'u yɛrɛ jɛna k'a fɔ ko non ninnu de dɔ wɛrɛ kana kɛ ninnu wala bila chevalier de kan ka di ninnu ma chevalier l'ordre kan ka di ninnu ma i m'a faamu wa parce que imagine u k'u to et puis u kulonkɛ tan ni fila fili de la
ka se ka sɛbɛ ko ka fɛn dɔ kɛ min bɛ jamana sauver hali n'a sɔrɔ fɛn minnu bɔra kɔfɛ ni mɔgɔ bɛ se ka kuma wɛrɛ fɔ la mais u ye acte min kɛ nin ye patriotisme de ye siga t'a la mun ye héros de ye quoi et puis u kan ka considérer comme héros quoi donc jamana kan k'i hakili to yɔrɔ la pour que mɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka courage sɔrɔ ka a ɲɔgɔnnaw kɛ tuguni quoi donc an bɛ i fo kosɛbɛ k'ala k'an ka arabukɛ fo Dawuda kelen kan technicien technicien arabukɛ tɔgɔ di arabu don donc an b'o fana datugulen to d'accord donc technicien Dawuda an ka foli b'i ye ka foli lase maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ma an b'a fɔ bi an ye min sɔrɔ ka lase aw ma o de ye nin ye ala ka an bɛn sigi ɲɔgɔnna wɛrɛ ma wasalam